Welcome to a foreigner's life in the Philippines. So we're here now. Manami sa closing. So diyan nami diri sa apartment. So this is Joelyn. Graduation for Joel. Daghan kay medal kay si Joelyn. Tapos hindi ko mag-English ha. Unsa man imong medal, Joelyn? Mga Kalikasan Award. Oh, Kataw nice. Award, Conduct Nice. Award, with honors. Kadaghan. Unsa may mo Sam? Unsa man abatsoy, unsa man imong award? Outstanding Batchoy is outstanding student, pupils, and many awards. There's many awards. Star Reader, Building Mathematician, Eager Beaver Award, Courteous Kid Award, Sunshine Award, Disiplinado Ako Award, Honest Award, and Mapagbigay Award. Imo Archie. Archie. Oh, nadaghan jud kay Sam. Ay, kay Batsoy Sam. RG is a third honor. Have a medal. Naa siya medal sa iyang pagka third honor og naa siya unom ka buok award nga Star Reader, Eager Beaver Award. Sa niyo sa? Oh, maura na. Collaborative Kid and Honest Award. Honest Kid Award. Ay, kay Ruhan na asad kay Ruhan. Ruhan Ruhan have award. Na siya award nga Courteous Kid Award, Honest Kid Award, and Mapagbigay Award, and Disiplinado Ako Award. Okay. So, James requested that we buy a cake. So, for the kids graduation, sa ilahang pahalipay kay naningkamot sila sa ilang pag-eskwela nga makakuha sila og medal og mga ribbon. So their daddy James nag-request palitan sila og cake og lechon manok nga og si Joelyn kay daghan kayo siyang medal nga nadawat. Sige, say thank you na. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Right? And unsay kasulti nimo ang imong anak daghan kay medal. Ay, salamat sa akong anak nga naning kamot. Na mao ni si Big naadi rin nako kay nagtabang-tabang siya tungod kay dili pa nako kaya akong likod sakit. Thank you to Big ang iyahang anak nga si Joelyn. Thank you so much. God bless. Oh, let's eat the kikiki.